अनुरोध करी आम भलेंटियर मान सहित आसी से दीप को प्रज्वलन करेंगे। धन्यवाद। समस्ते टिके साइलेंट रुहतु जेतु दीप शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। दीपम ज्योति परम ब्रह्मम दीपम ज्योति जनार्दनम दीपम ज्योति हरे पापम दीपम ज्योति नमस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृत गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशान्तिर् भवतु। कार्यक्रम को आगे नवा पूर्व मु पुणी थे आमर समस्त कलाकार भाई मान को स्वागत जनइबी एवं दीर्घ 10 दिन धरी जी स्वागत योग्य आम करताली माध्यम स्वागत जनइबा आमर मुख्य निर्देशक ए ड्रामार डायरेक्टर शुभेन्दु साहू करताली माध्यम जोरदार अभिनंदन जन जाऊ एवं सह निर्देशक श्री विनय दास करताली माध्यम जना जाऊ एवं आम ग्राम जिते भलेंटियर जो मैंने साज सज्जा आम सहित रही सब काम तुलाऊँगी हेउची आम भारतीय आमे भारतीय गोटे कथा कही थाउ से हेउची पखाला कंसा अन्यटी हेउची मार चिरापणत। सतरे दर्शक बंधु से जगतरनाथ जगन्नाथ संस्कृतर आमे समस्ते महान। आम कथा बढ़िया आम भाषा बढ़िया आम ठाकुर बढ़िया। सतरे दर्शक बंधु से जगतरनाथ जगन्नाथ जार हाथ न थाई से खाऊची भात जार पाद न थाई चढ़ुची रथ शून्य आकाशे उड़ाए नेत से एका जगतरनाथ। सतरे दर्शक बंधु 22 पहाचरे रत्न मंडप पारे सांगरे भाई भौणी को धरी बसी था। 22 पहाचर उल्लै आसिरा परे भक्त मान सहित भाव विहल हो जाती। समस्ते कहती गोटी ओडियार मौन मौन। सतरे से जगन्नाथ माँ मान को अनुरोध एवं मोर भाई माने सांगसाथी समस्ते टिके करताली होल हुए हरिबोल स्वागत करतु से जगतरनाथ जगन्नाथ पाई जाऊ टिके चर्चा टिके ताली हे जाऊ। मंचस्थ नाटक आपण माने जबरदस्त हम तो चलतु शुणा से मातृ दिवस उपरे भजन अति सुंदर भाव नहीं से जगतरनाथ जगन्नाथंकर नीलाचल धाम मु जाई मु पारुनी एठी करूची दंडवत। आमर उद्यान कंठ शिल्पी सुभाष भाई कंठ शुणा नीलाचल धाम मु जाई मु पारुनी एठी करूची दंडवत। अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष सुभाष भाई धन्यवाद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई हुकूमत सितारे कब आएगी तू एक जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया।
कब आएगी तू आई रुक मस्तानी कब आएगी तू बिच जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया से खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चलाए दूर से खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चलाए अब कब तक मुझे तड़ पाएगी तू मेरे नजरों की रानी कब आएगी तू आई रुक मस्तानी कब आएगी तू बिच जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मस्तानी कब आएगी तू बिच जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया धन्यवाद आज नाटक आरंभ हो धन्यवाद सतरी दर्शक रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा
मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी बिजकी है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी बिजकी है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। bum 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 bully bully.
करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो। मूर्ख बालक, आप डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। मेरे पुत्र को पुनः जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। हम नहीं रुकने वाले। प्रेम करिछ कौन कहबी आउ हेई थबा भाई माने टकाइछि 6 फुटिया प्रेम निश्चिंत करूथबो करी- काहे कि ना निज स्त्री जते सुंदरी हेले भी स्वामी की
अच्छा, अच्छा। আজি ଅଛି କାଲି ନଥିବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଭାଇ ଏ ଗାଈ କାହାର ମୋ ପାଉଳିଗଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କି ଟିକେ ଟାଇ ଆଉ ହେଇତି ଅନାନି କହୁନା ଦେଖେ ଚୁଚୁମା ଦେଖୁଛ ଟିକିଏ ଇଶାରା ପୁରା ଛତର କରିଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ରେଡି ଦେଖି ଚାହିଁକି ନା କୁହ। ବାଳ ମୁଁ ଦେଖି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆମ ଭାଷା ହେଲା ବାଳ ଆଚ୍ଛା। ଆମ ବାଳ ପାଇଁ ତମ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ପରିକା ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ବେଲ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ପରିକା ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ବେଲ ଆଚ୍ଛା। ଅନାନି ସେଇ ବେଲକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ମାରୁଛି ଜସ୍ମିନି ତେଲ। ଗଲା ସେ 5.5 ମୁଠିଆ ଟୁକା ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଦେଖଉଛି କିଛି ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ପାଇଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଜୋରଜାର ଟିକେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ନା ନା ଗୋଦାମ ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ସଟର ଟେକିଲେ ଭାସୁ ଭାସୁ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ରୋଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ମୁଁ ଟିକେ ବି ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ନନଭେଜ କରୁନି ଟିକେ ଟିକେ ଭେଜ କରୁଛି ହେଲା। ନିଜେ କର ସମୟ ବହୁତ ଅଭାବ। ଟିକେ ଯିବା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ରଖିଛ କହୁନା। ବଢିଆ ଜିନିଷ ରଖାଇଛି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଟୁକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଟୁକଲି ଅନୁଗୁଳର ଟୁକଲେ ମୋହି ନୟନ ତାରା ଅନୁଗୁଳର ଟୁକଲେ ମୋହି ନୟନ ତାରା ଇୟର ସରରେ ହବ ଖେଳା ଦେବି ଧରା। ଚାଲୁନ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଆମର ନୂଆ ରେଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନୁଗୁଳ ଟୁକଲି। Akhirnya aku kembali, hari-hari
সময়କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ, ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। ଆଜି ସତର୍କତାର ସହ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୌଳିଗଞ୍ଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ ତାର 77ତମ ଅବଦାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ନବୀନ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ମହାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମିଛ କହିବି ନା ସତ କହିବି, ଯାହାଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଆଜି ଆମେ ରଙ୍ଗାୟିତ ମଞ୍ଚ ସାଜସଜ୍ଜା ମା ଭବାନୀ ଚିତ୍ରାଳୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ମେଲୋଡି MM ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମ୍ୟୁଜିକ ମହାମୟୀ ମ୍ୟୁଜିକ ଗ୍ରୁପ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୀରବରେ ପୋତି ଦେଇ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିଛି ଶତ ଚେଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ହସର ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର। ତାଙ୍କ ନୀରବତାରେ ଗୁଞ୍ଜିଛି ଅନେକ ଅକୁହା ବେଦନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟର ନିଷ୍ଠୁର ଖେଳରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାରେ। ସତ କହିବେ ତ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ମିଛ କହିବେ ତ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ମହାନ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମଲ ଏବଂ ଭାଉଜ ମୀରା ଭୂମିକାରେ ସସ୍ମିତା ଏବଂ ବାପା ଭୂମିକାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣନାୟକ। ଥିବା କଥାକୁ ସେ ବୁଝୁନି। ମହକ ଅଭିନୟରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର, ମାନି ଭୂମିକାରେ ନିରୁପମା ଏବଂ ମନ୍ଥନ ଭୂମିକାରେ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଗୁପ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମହେଶ ଭୂମିକାରେ ଅସିତ କୁମାର ଏବଂ ମୋନାଲି ଭୂମିକାରେ ମିସ୍ ଝୁନା। ଭରସା ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏକ ଭୁଲ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ କଣ ଆଉ ଫେରିବ? ଶିବା ଅଭିନୟରେ ମାଷ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ। ମଜାଳିଆ ହାସ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦେବ ଏକ ସୌକୁନିଆ ମିଜାଜ। ହାସ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗେଞ୍ଜ ଅଭିନୟରେ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଗନ୍ଧିଆ ସାହୁ ଅଭିନୟରେ ମାଷ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମେନକା ଭୂମିକାରେ ମିସ୍ କଣ୍ଢେଇ। ଜାନୁଆର ରାଉଡି ରକ୍କା, ଫୁଲ ଡେଞ୍ଜର ମାର୍କା ରାଉଡି ଅଭିନୟରେ ମାଷ୍ଟର କୁଣା। କୁଣ୍ଡା ଦାଗା ଭୂମିକାରେ ମାଷ୍ଟର ଦୀପକ ଏବଂ ବାଘା ଭୂମିକାରେ ମାଷ୍ଟର ମନୋଜ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାଗେଶ୍ୱର ବରାଳ ଭୂମିକାରେ ମାଷ୍ଟର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ଭୂମିକାରେ ମାଷ୍ଟର ମୁକେଶ। ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏ ସ୍ୱାଦୀ ପରମ ମଡୁଆ ଆକୁ ଯଦି ନ କହିଲା ଯାକେ ମାର ମାରିଛି। ମତେ ମାରୁଥିଲି ସାର୍, କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ଆପଣ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କହବେ କହ ତୁ କାହିଁକି ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲୁ? ତୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହବେ? କହ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାର୍, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏଟା କୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କି ମାଓବାଦୀ ଗାଁରେ କାମ କରୁଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ତୁ କଣ ମାଓବାଦୀ ଗାଁରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗାଁରେ କାମ କରୁନି? साला नागेश्वर बराल को दिन में लंठन दिखाता है। सत न कहवा जाए लाठी जमा भी रखी कह
ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁନି ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ ଆଉ ମତେ ତମ ସହିତ ନେଇ ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାର୍ ସେ ଏ ମରଣ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ମନେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିଜରେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ତ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ମୋର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଅଛି ତ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଆବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପିନ୍ଧା ତପନ ସେ ମୋଡ ସ୍ପଟରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ डंगर मारकर गांधिया साला सत्य कथा कहू सत्य कथा कहबो साला तुम्हारे साला जीवन रे मार दे कोई सत्य कथा कहबो से पर बाप किए सारे मुई सोना तो मुनी तारी बापा अरे ये तो कथा करिया बोलसो सत्य बेला तामारो कोनो कोनो या दो कोनो ए मात्र सारित धरती टिकी करी देली ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନି ପେଟରେ ପିଲା ଧରିଛି ଆରେ ରାତି ରାତି ସହରକୁ ଭାଗିଲା तो साला टी का साला पारमा चुतिया छु अरे साला गेलो कर के टेम्बी बोतले पूरे दल लास्ट को साला सर भागल रे सारे ए खाली कोन सेतिकी हां सारे এই সবু দিনা সবু গ্লোতরে সারে মোহরি তুয়া छोटा भैया माइकिना ए बेबी पुरा नाइ रचुती सर अయ్యా నమస్కారం किससे डॉक्टर बाबू अయ్యా मनोज मिश्र केमती अछि है मनोज मिश्र हां मनोज मिश्र तो भाई पागल हो जाई छी साला को 20 इंजेक्शन दे मार पारलो नि करे विवेक बाधा देला सर डॉक्टर माने तो सवार द्वितीय भगवान बोली कहा जाए जी भाई सर ये साला चुतिया तो साला डॉक्टर की भगवान देखिए कहते दे को साला है मनोज मिश्र का को मारते टंका नहीं मुका जीवन सह खेली पारिबी हां मनोज मिश्र काली राती मेडिकल छाड़ी पड़े जाइछि मु एबे आछि साला मनोज मिश्र खोज रहे सारा पहुंच दिला खोज बो मोर दिला निकल का गेट पे कान रे Raka Sammane Rakkini Andira All Danger Mark